Saludos queridos hermanos y amigos que ya están con nosotros en esta linda oportunidad. Greeting, beloved friends and brothers who are already with us on this beautiful occasion. Es una alegría nuevamente poder estar con todos ustedes It's a joy once again to be with all of y you, estamos ya preparados and we are prepared para compartir la palabra del Señor el día de hoy. to share the word of the Lord today. Seguramente vamos a ser muy bendecidos, Surely we're going to be very blessed, ya que siempre la palabra del Señor nos edifica. as the word of God always edifies En us. nuestro último devocional In our last devotional, estuvimos hablando acerca de la guerra we espiritual. were speaking about spiritual warfare. Nos basamos en el capítulo 6 del libro a los Efesios We based out of chapter 6 of the book of y Ephesians, estudiamos el verso número 11. and we studied verse 11. Establecimos algunas verdades bíblicas. We established some biblical truths. Lo primero The first es que nuestra lucha is that our battle no es directamente contra el diablo y sus secuaces, is not directly against the devil and all his things, sino es contra las artimañas, but it's against his schemes, los engaños, the deceit, las the mentiras, lying, las medias the verdades half-truths que viene a crear para confundir a los hijos de la luz. that comes to create and confuse the children of light. Dice la escritura Scripture en says 2 de Corintios capítulo 4, verso 4 en in adelante, 2 Corinthians chapter 4, verse 4 and forward, que el Dios de este siglo that the God of this cegó el entendimiento de los incrédulos. has blinded the understanding of the unbelievers. Cuando la escritura habla del Dios de este siglo, When the scripture speaks about the God of this age, entendemos claramente We- que está hablando del diablo. we clearly understand that he's speaking about the devil. ¿Por qué? Why? Porque Jesús lo nombró de una manera muy parecida. Because Jesus named him in a very similar Lo way. llamó el príncipe de la potestad del aire, He called him the prince of the stronghold of the air, conocido también como el Dios de este sistema. also known as the God of this La system. palabra siglo significa sistema, The word age means system, temporada. season, Y a través de las edades and through the ages, se han levantado artimañas diabólicas diabolical schemes have come up con el propósito de confundir, perturbar with the purpose of confusing and y perturbing mantener a la gente en ignorancia. and to maintain people in ignorance. Es por eso que en la vida del creyente, That's why in the life of the la believer, renovación de la mente juega un papel sumamente importante, the renewing of the mind plays a very important role. ya que estas artimañas Now that these schemes son ideologías, are ideologies, son paradigmas, are paradigms, son formas de interpretar la vida, are ways of interpreting life, son ideas, are ideas, son pensamientos they are y thoughts, son formas de interpretar o ver la vida. and they are forms or ways of interpreting life. Es por eso que la escritura nos llama That's why scripture calls a us renovar la actitud de nuestra mente, to renew the attitude of our a mind, renovar nuestros pensamientos. to renew our thoughts. Lo mismo refiere cuando dice despojarse del viejo hombre. It refers to the same thing when it says get rid of the old man. Todo empieza en el pensamiento. Everything begins in the thought. Por eso Pablo escribió en Filipenses 4:8, That's why Paul wrote in Philippians 4:8, en todo lo puro, in everything that's en todo lo pure, in amable, everything that's en lo good, que hay virtud alguna, in where there is virtue, en esto pensar. in these things think. Es decir, en esta batalla tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos It's to say that in this battle we have to learn to control our thoughts y a filtrar qué es lo que vamos a dejar entrar and to filter what it is that we're going to allow y a enter aceptar como una and verdad accept as a truth que va a traer una realidad a nuestra vida. that will bring a reality to our Hoy life. vivimos en una época de la tecnología y las comunicaciones. Today we live in an age of technology and communication. Eso es bueno por un lado, That's good on one hand, pero por el otro es peligroso. but on the other it can be dangerous. ¿Por qué? Why? La razón es que a través de los medios fluyen muchas ideas, pensamientos y filosofías. The reason is that through all these technology and communications, many ideas flow, Y muchas de ellas and many of them tienen un trasfondo pagano have a pagan background o diabólico or o diabolical sencillamente humanista, secular. or simply humanistic or secular, De tal manera que puede ser peligroso para un creyente in a way that it can be
very dangerous for a believer cuando éste no conoce la palabra de Dios. when he does not know the word of God. Por eso cuando estudiamos Efesios capítulo 4, That's why when we studied Ephesians chapter 4, mencionamos we que mentioned la iglesia tiene que ser educada, formada, edificada that the church must be educated, formed, and edified a través de los principios bíblicos, through the biblical principles, usando Dios a los ministerios que Él estableció using God the ministries that he established para que no seamos llevados de cualquier viento de enseñanza. so that we are not thrown by just any wind of teaching or any type of Estamos teaching. estableciendo entonces una verdad absoluta. We are establishing that an absolute truth. Las artimañas de las obras de las The tinieblas schemes of the works of darkness se mueven a través de enseñanzas, move through teachings, de principios, through principles, de valores through que values tienen como objetivo that have as an objective cegar el entendimiento de la gente to blind the understanding of people para que no puedan diferenciar So o that- entender so that they can differentiate or understand la verdad de Dios the truth of de God lo que no es de Dios. of what is not from God. De tal forma In entonces such a way que then, por eso el diablo se llama diablo. that's why the devil is called devil. Porque la traducción de diablo Because the interpretation quiere of decir devil means el engañador, the deceiver, el the usurpador, usurper, el que viene a confundir con sus calumnias. the one that comes to confuse with all his calamities. Dicho esto, This said, entonces establece el verso 12 de Efesios 6. verse 12 is established in chapter 6. Porque nuestra lucha, nuestra batalla, Because our battle, no es contra seres humanos, or for we do not wrestle against, sino contra poderes. La otra versión dice principados, contra autoridades. La otra versión dice potestades y contra potestades que dominan en el mundo. Luego dice con fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. so Ephesians 6:12 says, "For we do not wrestle against the flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in heavenly places." Note usted que dice que son reguladores de este tiempo. Notice that it says that they're regulators of this time. Ahora bien, Now then, dice en primer lugar first it says que nuestra lucha that our battle, no es contra seres humanos. or that we do not wrestle against human beings. La base de la palabra seres The humanos base of the word human being en el griego es la expresión haimakai sarke, in the Greek is the expression "haimakar sarke," lo que significa which means que no es natural, that it is not natural, que no es humano, that it is not human, y habla de un simbolismo de lo externo, and speaks of an external symbolism unido a las debilidades de la naturaleza humana. joined to the weaknesses of human nature. En otros pasajes, In other passages, esta misma expresión aparece the same expression appears como carnal, as carnal, como humano, as human, como naturaleza de sangre. as the nature of blood, De tal manera in such a way que nuestra lucha that our battle no es contra Pedro o Juan. is not against Peter or John. No es contra aquella persona que en algún momento hizo algo que nos desagradó. It's not against that person that at one point or another did something that was displeasing to us. Las diferencias entre The hombres difference between men son como resultados de las obras de la naturaleza are humana a result of human nature que está permeada de debilidad y de maldad. that are permeated with weakness and wickedness. Pero en el caso de la guerra But in espiritual, the case of spiritual warfare, no estamos peleando contra seres humanos. we are not wrestling against human beings. ¿Por qué? Why? Porque nuestra verdadera batalla Because our true battle no es contra cultos humanos, is not against human no es worship. contra costumbres de hombres, It's not against human customs. no es en contra de religiones falsas, It's not against false religion. no es en contra del ateísmo, It's not against atheism tampoco en contra del agnosticismo or against agnosticism o el pseudo cristianismo.
or different Christianities. sino es But it is, contra obras, artimañas but against works and schemes demoníacas that are demonic, que operan a través de todos estos elementos que acabo de that mencionar. operate through all these elements that we just Es mentioned. decir, It's to say, en los cultos humanos, in human worship, en las religiones falsas, in false en religions, el ateísmo, in atheism, etcétera, etcétera, etc., etcétera, etc., hay una operación de culto there is an operation of worship, diabólico of diabolical worship, reflejado y producido that is reflected and produced por medio y a través through and by de sus filosofías, its de philosophy, sus maneras de of pensar. its way of thinking. De hecho, Nonetheless, muchas personas que profesan estas falsedades or in fact, many of the people that profess these falsehoods no tienen conciencia do not have conscience de que en realidad están siendo manipulados. that they're really being manipulated. Porque dice el libro a los Efesios Because the book of the Ephesians que says tienen el entendimiento entenebrecido that they have their understanding y darkened viven ajenos a la vida de Dios. and they live far from the life of God. Es por eso que la iglesia That's why the church no ha sido llamada a emancipar ninguna has religión. not been called to emancipate any No religion. somos llamados We are not called a librar o a pelear o a luchar to liberate, to free, or to en wrestle contra de las religiones como tal. against religions as such. Es por eso It's why que no es conveniente entrar en that it's discusiones not convenient to go into que arguments en la mayoría de veces terminan en that contiendas, many times end in contentions, en pleitos in arguments, y en distanciamiento. and in distancings. No somos encargados de convencer a We nadie. are not in charge of convincing Somos anyone. llamados We are a called predicar la verdad del to evangelio preach the truth of the y es el gospel. Espíritu Santo And it is the Holy el que Spirit va a redarguir who will convict de pecado, of sin, de justicia of righteousness, y de juicio. and of judgment. Así es que recuerde, So remember, no somos redentores we are not redeemers de cultos falsos, of false worship de cristianismo o pseudo cristianismo, falso or cristianismo, false Christianhood, sino somos llamados but we are a called predicar la verdad de Dios. to preach the truth of God. Y eso es todo. And that's it. Y haciendo esto, And doing this, entonces vamos a estar habilitados we will be able para poder desarrollar una batalla correcta. to be able to develop a correct battle. Hay muchos creyentes desgastados, There are many worn out believers desanimados who are y discouraged hasta decepcionados and they're even let down porque tienen una vida de derrota because they have a life of defeat por el hecho for the fact de que han estado peleando en contra de los enemigos equivocados. that they've been fighting against the wrong enemies. Aquí en el verso 12 de Efesios capítulo 6 Here in verse 12 of Ephesians 6 dice says que la lucha es contra principados. that the wrestling or the battle is against principalities. La palabra principado The word principality viene del griego arches comes from the Greek arches o arge, or arhe, que quiere decir which means la iniciación the initiation aplicada en orden, tiempo, lugar o rango. the applied orientation in time, order, and rank. Cuando leemos principados, When we read principalities, estamos hablando entonces we are speaking then de la iniciación of the de initiation las artimañas del diablo, of the schemes of the de devil, las confusiones of its confusions que serán that aplicadas will be en un applied orden, in an order, en un tiempo, in a time, en un lugar in a place, y con un rango. and with a rank. Esta batalla contra principados This battle against van a principalities ser filosofías contrarias a la Biblia will be contrary philosophies to the Bible que pretenden quitar la dignidad de la palabra de Dios that pretend to remove dignity from the Word of God, para poner dominio de engaño y mentira sobre la to gente place a dominion of lying deceit over people, y así poder llegar a gobernarlos and in that way be able to reach and y a govern them controlarlos. and to control them De manera que los principados in a way that the son los principalities primeros pasos are the first steps de las obras de las of tinieblas the works of del darkness diablo of the devil para preparar el panorama to prepare
atmosphere en un orden, in an order, en un tiempo, in a time, en un lugar in a place, y con un rango. and with a rank. El rango se mide The rank is measured según la ignorancia according to ignorance y el engaño que domina a las and the personas. deceit that dominates people. Lo segundo que The dice second thing that it es says que nuestra lucha is that our battle es contra is potestades. against powers. Esta palabra potestad This word powers también puede ser traducida can autoridad. also be interpreted as authority. Y esta expresión viene de una palabra griega And this expression comes from a Greek word que es exousia. which is exousia. Esta exousia This exousia es una capacidad adquirida is a acquired ability or capacity por el principado que se estableció by the anteriormente. principality that was established Es previously. decir, principado, It's to say lo principality, que va primero. what goes first. Potestad Power es la fuerza is the power, que is the va a strength tomar ese engaño that deceit will take para tener competencia, in order to have competence, para tener to influencia, have influence, para tener derecho, to have right, para poder convertirse en un maestro del dominio. to be able to convert itself into a master of the dominion. Esa autoridad That authority es una influencia delegada is the delegated influence por el principado by the principality que se establece that is established en orden, in order, tiempo, time, lugar place, y rango. and rank. Entonces la potestad So then power es el derecho is the que right viene como resultado del engaño del principado. that comes as a result of the deceit of the principality. Todos estos están enlazados unos con All otros. these are intertwined with one another. Por eso dice, That's why it says, contra poderes, principados, against principalities and powers, contra autoridades o Against- potestades. against authorities, Y luego dice, and then it says, contra potestades que dominan el mundo. against rulers of the darkness of age. Como ya dijimos, la palabra poderes Like we already said, the word powers viene de la expresión arge. comes from the word arche. La palabra autoridad The word authority viene de la expresión exousia. comes from the expression exousia. Pero la palabra potestad, But the word potestad, principado, potestad, gobernador, government or potestad es principality sinónimo de gobernador or power is a synonym of government. y Of viene governor. de la expresión It comes from the expression cosmocratoras, cosmocratoras, que también en algunas expresiones de la concordancia Strong which in some expressions of the strong concordance aparece como cosmocratos. appears as cosmocratos. Pero en este caso But in this case, estamos hablando específicamente we're specifically talking about de Satanás, of Satan, del diablo, of the devil, como gobernador que domina el mundo. as ruler or governor that dominates the world. Es hasta esta tercera expresión It's until this third de expression gobernadores of rulers que viene después de principados that comes after y principalities que viene después de and that potestades comes after que powers aparece el gobierno que domina el mundo. that we see the rulers of government that dominates the earth. Porque el diablo, Because the devil, que es el príncipe de la who is oscuridad the prince of darkness y es el Dios de este siglo, and is the God of this como lo age, dice la escritura, like the scripture says, ya puede ejercer sus artimañas can exercise his schemes porque los principados o principios because the principalities or beginnings ya están establecidos. are already established. Porque las potestades Because the powers ya tienen un rango de confusión already have a rank of confusion en tiempo, lugar, in place and time, como lo hemos estado recalcando. like we've been emphasizing. Y es por ello And that's why que entonces viene a dominar that it comes to el dominate sistema del mundo. the system of the world. Vale la pena mencionar It's worth mentioning que la palabra mundo that the word world en el castellano in Spanish viene de diferentes expresiones griegas. comes from different Greek expressions. Es decir, It's to say, según el criterio de los traductores, according to the criteria of the
interpreters, Por ejemplo, for example, en San Juan 3:16 in John 3:16, dice, it says, porque de tal manera amó Dios al mundo "For God so loved the world que ha dado a su Hijo unigénito, that He has given His only begotten para Son, que todo aquel que en él cree so that everyone who believes in Him no se pierda, will not perish, sino que tenga vida but eterna. have everlasting life." Pero luego en la primera de Juan dice But then on 1st of John it says que el que se constituye amigo del mundo that he who constitutes a friend of the world se hace enemigo de Dios. becomes enemy of God. Es el mismo escritor, It's the same es el writer. mismo Juan, It's the same en John diferente tiempo. in a different time. ¿Cómo clarificamos esta confusión? How do we clarify this confusion? La respuesta es muy sencilla. The answer is very simple. Tenemos que ver en Juan We 3:16 have to look in John que 3:16 la palabra griega que se tradujo mundo that the Greek word that was interpreted as world es la palabra cosmos, is the word cosmos, que habla de la creación which speaks about del creation, universo de Dios, the universe of God, lo que Dios creó what God created juntamente con Cristo. alongside Christ. Todo eso es lo que Cristo ama All that is what y Christ por eso loves, se entregó. and that's why He gave Porque Himself. cuando Él redime al hombre Because when He redeems y man lo compra con su sangre, and buys him with se His abre blood, la puerta the door is open para que el hombre pueda redimir el resto de la creación, so that man can redeem the rest of creation, estableciendo el reino de Dios, establishing the kingdom of ¿Cómo? God. How? peleando esta batalla espiritual Fighting the spiritual battle, no contra seres humanos, not against human beings, sino contra los principios de engaño y artimañas de las tinieblas, but against the beginnings of the deceit and schemes of darkness, compartiendo el evangelio de la verdad de Dios sharing the truth of the gospel of para que God, las personas sean libres del engaño so that people can be free of y deceit puedan conocer realmente a Dios. and they can truly know God. Pero cuando hablamos de que la escritura dice, But when we talk about what the scripture says, hablando Juan otra vez, John speaking que el once que se again, hace amigo del mundo that he who becomes friend of the world se constituye enemigo de Dios. constitutes himself as an enemy of Aquí la God. palabra mundo viene de otra expresión griega Here the word world comes from a que different Greek traducido expression, literalmente no es mundo, which literally interpreted or Sino- translated is not world, sistema que gobierna el mundo. but rather the system that governs the world. Entonces por eso So then that's el que why vive de acuerdo al sistema mundano he who lives according to the worldly system, lleno de abuso, filled with abuse, que es sabiduría which is wisdom terrenal, animal y diabólica, that is earthly, animalistic, and diabolical, se constituye en enemigo de Dios. constitutes as an enemy of God. Entonces estamos en el punto So then we're on the point que hay gobernadores that there are rulers que gobiernan el mundo that rule the earth, y todo eso sale del diablo. and all that comes out of the devil. Ahora bien, Now, la then, lucha es contra fuerzas espirituales malignas. against a spiritual host of wickedness. La palabra fuerza espiritual The word spiritual host está hablando de lo etéreo, is speaking about de lo the intangible, intangible, de lo que no se ve con estos of ojos, what is not seen with these eyes, ni se puede palpar con estas nor manos, can be touched by these porque hands. está en un mundo dimensional que se llama mundo espiritual. Because it's in a dimensional world which is called the spiritual Es un world. mundo neumático. It's a pneumatic world. Es lo que de donde viene la palabra espíritu. That's where the word spirit comes Pero from. lo que hace la But diferencia what makes the difference con el Espíritu Santo with the Holy y Spirit los espíritus and the que spirits operan en el mundo de lo that intangible operate in the intangible es world que estas son fuerzas malignas. is that these are spiritual hosts of En el wickedness. griego neumática poneria. In the Greek, pneumatica poneria. Lo que hace la diferencia What makes the difference es la expresión maligna. is the expression wickedness. La malignidad The wickedness produce el mal. produces wickedness. Por eso fue que el Señor dijo, That's why the Lord said, no te pido que los saques del I mundo, don't ask you that you take them out of this world, sino que los guardes del mal. but that you keep them from the evil one. Es por eso que cuando el Señor nos limpia, That's why the Lord, when He cleanses us, dice la Escritura Scripture says en la primera de Juan, in 1 John capítulo 1, chapter 1 que Él es poderoso that He is powerful para limpiar nuestros to pecados cleanse our sins
y perdonar nuestros pecados, perdón, to forgive our sins, excuse y me, limpiarnos de toda maldad. and clean us of all wickedness. El pecado es una cosa, Sin is one thing, la maldad es otra. and wickedness another. La maldad es Wickedness la que produce el pecado. is what produces sin. Pero esa maldad But that wickedness viene de la malignidad de fuerzas comes espirituales. from the wickedness of spiritual hosts. Entonces hay toda una orquestación diabólica. So there's a huge diabolical orchestration. Porque pone primero los principados Because it places first the que principalities establecen las bases de la confusión y el engaño. that establish the base for confusion and Los deceit. gobernadores The rulers, que en base a la base del principado which based on the base of principalities, viene a tomar influencia y dominio come to take influence and dominion en orden, tiempo, región y rango, in order, time, region, and rank, según la dimensión del engaño. according to the dimension of the Y deceit. entonces se manifiesta And then it is manifested la potestad que domina, the power that o sea, dominates. los gobernadores, It's to say the rulers o or más bien governors, dicho, el gobernador de este or mundo, better yet, the ruler or governor of this world, el mismo diablo, the same devil, el príncipe de la potestad del aire. the principalities of the host of the air. Y entonces And so then, se evidencian las fuerzas malignas. wicked spiritual hosts of wickedness Y are dice manifested en regiones. in places. Dice en It regiones. says in places. La palabra regiones The word places or realms habla de un lugar específico. speaks about a specific place. Puede ser aplicado It could be applied a un ambiente to a espiritual, spiritual realm, pero también but also puede ser aplicado it can be a applied una posición geográfica. to a geographical position. Es por ello que nosotros vemos That's why we see que en las diferentes latitudes del mundo, that in the different latitudes of the world, los engaños, deceit, las filosofías, philosophy, las brujerías witchcraft, y todos los engaños and all these deceits tienen una tónica diferente. have a different theme or tune. Hay países sometidos a la idolatría. There's countries that are submitted to Y no idolatry. necesito mencionar nombres porque usted lo sabe. I don't need to mention names because you know them. Pero hay But países there are countries sometidos a la that hechicería, are submitted to sorcery, a la santería, to witchcraft, a la magia to negra, black magic, a la magia to blanca, white magic, al control del diablo, en otras to the palabras. control of the devil, in other ¿Por qué? words. Why? Porque estas malignidades espirituales, Because these spiritual wickedness que son las que provocan el mal o lo malo, what produce the wickedness or the evil están ubicadas en diferentes regiones are in different regions según la autoridad que le da el principado, el engaño, la confusión, according to the authority that the principality, the deceit, and y the que confusion viene a give it, manifestarse a través del gobierno and that comes to be manifested Y through vuelvo a government, repetir, and I will repeat it, en un tiempo, in a time, en un lugar in a place, y con un rango, and with a rank, según el grado de la ignorancia. according to the level of ignorance. Y entonces esas fuerzas And so espirituales then these spiritual hosts se manifiestan en regiones, are manifested in regions, por supuesto, of course, desde un mundo intangible. from an intangible world. ¿Cómo esto funciona? How does this work? Tenemos que mencionar primera de Timoteo capítulo 4, We have to mention 1 Timothy chapter donde 4, Pablo dice where Paul says, que en los postreros días then in the latter days, vendrán hombres Men will come, amadores de sí mismos lovers of themselves, que impedirán que la verdad de Dios fluya who impede that the truth of God flow con sus engaños y astucias. with their deceits and schemes, De tal manera que nosotros tenemos entonces que comprender in such a way that then we have to understand or que esta comprehend lucha en la cual estamos nosotros envueltos that this battle in which we are tangled up in es una batalla is a battle en contra de filosofías. and against philosophy. Dice literalmente It literally Primera de says, Timoteo 4:1, 1 Timothy 4:1, y el Espíritu and the Spirit dice claramente clearly says que en los postreros tiempos that in the latter days algunos abandonarán la fe some will abandon the faith para seguir to follow inspiraciones engañosas. deceitful inspirations. La otra versión dice Another version says doctrinas de demonios, doctrines of demons, doctrinas
diabólicas. diabolical Y doctrines. luego dice, And then it says, tales enseñanzas such teachings provienen. come. Son diabólicas, Are they're diabolic? son engañosas, They're deceitful, pero provienen but they come de hombres hipócritas from que men that are tienen hypocrites, la conciencia encallecida who have their consciousness seared, y prohíben and they forbid cosas que Dios ha permitido. things that God has allowed. Y Pablo le dice a Timoteo, And Paul tells Timothy, Verso Paul 6. tells Timothy, verse 6, si enseñas a los hermanos if you instruct the brethren, que todo lo que Dios creó es bueno and that all these things that God created y is nada good, es despreciable and nothing is to be y que se recibe con acción de and gracias, it's received with thanksgiving, porque por la palabra de Dios y la oración se santifica. because by the word of God and prayer to Y sanctify. entonces Pablo le dice en primera de Timoteo 4:6, And then Paul tells them, 1 Timothy 4:6, si enseñas estas cosas a los hermanos, if you teach these things to the brothers, serás un buen servidor de Jesús, you will be a good minister of Jesus nutrido Christ, con las verdades de la fe nourished with words of y faith de la buena enseñanza and good doctrine, que paso a paso has seguido. which you have carefully followed. Y luego dice, And then it says, rechaza las leyendas profanas but reject profane and old wives' fables y otros mitos semejantes. and other myths, Más bien ejercítate para la piedad. and exercise yourself towards La otra godliness. versión dice, desecha los cuentos de viejas. Another version says, get rid of these old wives' tales, fables. Concluyendo, en este día, Today, el nivel de verdadera lucha espiritual the level of true spiritual warfare está a través de filosofías, de enseñanzas is engañosas. through philosophies and deceitful Y teachings. la única manera de pelear una guerra verdadera que nos lleve a la victoria contra todo eso And the only way to fight a true battle that will take us to victory against all that es a través is through y solamente a and través only through de la enseñanza de la palabra de Dios. through the teaching of the Eso word es of lo que God. Pablo le dijo a Timoteo. That's what Paul told Timothy. Si enseñas estas If you cosas, teach these things, serás un buen you will ministro. be a good minister. Pero Pablo, ya para terminar, But Paul, just to finish, porque el tiempo ya se terminó, because time is up, nos dice en 2 de Corintios capítulo 10 tells us in 2 Corinthians chapter y 10 versículo 3. and verse 3. Pues aunque vivimos en este mundo, Even though we live in this world, no libramos las batallas como lo hace el mundo. we do not battle the battle. We do not fight the battle like the world does. Verso 4. Verse 4. 2 de Corintios 10:4. 2 Corinthians 10:4. Las armas For the con weapons, que luchamos no son del the mundo, weapons of our warfare sino que tienen poder divino are not carnal but mighty in para God derribar. for the pulling Oiga down. eso. Listen to that. Para For the derribar. pulling ¿Para down. derribar qué? Pulling down what? Fortalezas. Strongholds, Argumentos. arguments, Pensamientos. thoughts. Y dice el verso 5. And then verse 5 Y says, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. and every high thing that exalts itself against the knowledge of Si sí lo God. dije bien. Did I say it right? Es para derribar It's to take down las fortalezas or pulling down of que strongholds se levantan that come up contra el conocimiento de Dios. against the knowledge of God. Por eso Pablo dijo, That's why Paul said, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo, because we do not order the machinations of the devil. orquestando ideas, pensamientos, Because there are the ideas and thoughts, transmitiéndolos a hombres con la conciencia entenebrecida. passing them to the men with their darkened consciousness. Señoras y señores, Ladies and estos son gentlemen, los niveles más profundos de guerra espiritual. these are the most profound levels of spiritual Echar warfare. fuera un demonio, Casting out a demon, pan comido. easy peasy. Amarrar y sujetar, To bind and subject, aunque no sé de dónde lo sacamos, although I don't know where we got porque it, la Biblia no dice eso. because the Bible doesn't say that. No dice que atemos y sujetemos It demonios. doesn't say that we bind and subdue O no demons, dice que los derribemos. and it doesn't tell us to take them Porque es muy down. común oír decir, te recibo, ¿cómo es el asunto?
te hago descender, It says, I make principado, you te derribo. descend. I take you down, principality. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Where does that Bible say that? No lo dice. It doesn't. Pero sí nos dice But it does tell us que todo lo que se te levanta contra el conocimiento de Dios that everything that exalts itself against the y knowledge que of crea God, ideologías that creates y ideologies, que crea fortalezas that creates y strongholds, que son argumentos and that are que arguments son contrarios a la palabra de Dios, that are contrary to the word se of van a God derribar will be taken down por el conocimiento de la verdad de By la the- palabra de Dios. by the knowledge of the truth of the word of God. Bueno, Well then, creo que más claro no lo puedo I decir. don't think I can say this any more clear. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias Father, we give you por thanks la oportunidad de estudiar esta palabra poderosa. for the opportunity to study this powerful Gracias, word. Señor, Thank you, Lord, porque tenemos toda la autoridad because we have all the de authority vencer los principios, of overcoming the los principalities, poderes, the powers, los gobiernos the government, the y las rulers, obras del diablo que son oscuras and the works of the devil which are dark a través del conocimiento. through the knowledge, Así como lo hizo Jesús en el monte de la tentación. just like Jesus did in the Mount of Cuando Temptation le dijo al diablo, when he told the devil, a cada tentación, to every le temptation respondió, he replied, escrito está. for it is written, Ayúdanos a conocer tu verdad help us learn your truth para que podamos ver so that we can todo see lo que es contrario a esa verdad everything that is contrary to that y truth, lo podamos derribar and we can take it down a través del conocimiento through verdadero. the true knowledge. Ayúdanos a renovar nuestra mente Help us renew our mind y nuestro corazón and our heart por tu palabra. by your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. May the grace of the Lord be with all of you. Será hasta nuestro próximo devocional. It will be until our next devotional. Un abrazo y un beso para A todos. hug and a kiss for all. Bendecidos. We bless you.